Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette de ces mini sablés sucrés, très jolis, colorés, que vous pouvez déguster avec un thé ou un café ou lors de vos apéros. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفة ديال هاد الفقيقسات الحلوين كيف كتلاحظوا وزوينين حتى شكلا، فيهم ألوان كتيرة. كنتمنى يعجبوكم واللي تقدروا بطبيعة الحال تاخذوهم مع كويس القهوة أو كويس اتاي. نتمنى أن الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وإلا كان كذلك ما تنسونيش بتعليقاتكم بلايكاتكم. وإلا كان أول مرة غتشوفوا هذا الفيديو أو لا تشوفوا شي فيديو من فيديوهاتي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Alors j'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ou un like. Et si c'est la première fois que vous visualisez une de mes vidéos, j'espère qu'elle vous plaira. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles recettes. خليكم دابا مع الوصفة. Alors je vous laisse avec la recette. باش غنصاوبوا هاد الفقيقسات الحلوين غنحتاجوا 320 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجوا 225 غرام ديال الزبده اللي تكون كانت عندي في الثلاجه مقطعه طريفات صغار، يعني ماشي بحراره المطبخ ولا مذوبه. غنحتاجوا 150 غرام ديال السكر، غنحتاجوا ليكستري ديال اللوز، غنحتاجوا حبيبات ديال هاد البونبون، الحبيبات اللي كنديكوريو بهم لي كاب كيك وكنديكوريو بهم هادو. وغادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال الملحه. Donc pour nos mini fraises ou nos mini sablés sucrés, on va avoir besoin pour apéro, on va avoir besoin de 320 g de farine, on va avoir besoin de 225 g de beurre froid coupé en petits dés, 150 g de sucre, de l'extrait d'amande, une 40 à 50 g de non-pareil, voilà. Donc vous pouvez choisir ce qui vous plaît selon ce que vous désirez, peut-être autre forme, autre couleur. Et une demi-cuillère à café de sel. أنا غنخدمها في العجان، تقدروا تستعملوا فقط يديكم، غير حاولوا أن ما تذوبوش الزبدة إذا كانت سخون، خاصة دابا سخون بحال ما تذوبش بين يديكم. Donc voilà, moi je vais la travailler dans le pétrin, donc vous pouvez faire de même ou utiliser juste un batteur, un fouet électrique ou plutôt vos mains. Mais si vous utilisez les mains, faites attention à ne pas trop, que le beurre ne soit pas trop fondu, surtout quand il fait chaud. Quand il fait froid, c'est pas grave. غندير السكر، غنخدم السكر والزبده، غادي نحاول بحال غير نخلطهم، يعني ماشي ندوبهم ولا تولي لي كريمه ولا، غير فقط انا بغيتهم غير فقط يتخلطوا لي. Donc en fait, je vais mélanger le beurre et le sucre juste pour avoir un mélange. Je ne cherche pas à avoir un mélange mousseux ou crémeux. Non, juste pour qu'ils se mélangent tous les deux, les ingrédients tous les deux. Donc en fait, j'ai ajouté la farine, j'ai ajouté l'extrait d'amande, j'ai ajouté la farine et j'ai commencé à remélanger. En fait, au départ, votre mélange va être sableux et ensuite, ça va constituer une boule, une pâte. ضفت انايا هنايا النكهه ديال اللوز، ومن بعد ضفت الدقيق، تقطع لي المقطع ديال الفيديو داكشي اش كنعاود معكم. ضفت الدقيق وغادي نبدا نخلط. في الاول غتلاحظوا ان الخليط ديالكم غيولي بحال مرمل، ومن بعد غادي تجمع شي شويه. انا حبست العجان ديالي، هانتوما كي كتلاحظوا العجين الا جمعته غادي يتجمع لي ما بين يديا. Donc comme vous l'avez remarqué, si je presse avec mes mains, la pâte elle s'assemble. Voilà. Donc à ce stade là، في هذه المرحله هذه غادي نضيف تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال هاد الحلويات الصغار، حيت انا في الكميه اللي استعملت تقريبا ما بين 40 حتى 50 غرام.
Donc voilà, c'est stade. Je vais ajouter 3 à 4 cuillères à soupe, 3 حتى ل 4 معلقات كبار. 3-4 cuillères à soupe de nonpareil et je vais remélanger pour en fait assembler ma pâte. وغادي نعاود نخلط باش نجمع لا بات ديالي باش تخلط معها مزيان وعاد نجمعها داك الساعات بيدي. هيا كيف كتلاحظوا جمع لي العجين ديالي. نسيت قبيلاتي ملي تقطع لي الفيديو ما قلت لكمش انني زدت حتى نص معلقه صغيره ديال الملحه. Donc voilà, tout à l'heure quand la vidéo s'est arrêtée, en fait la caméra s'est arrêtée, j'ai oublié de vous dire que j'avais ajouté également avec la farine une demi-cuillère à café de sel. Voilà, ma pâte elle est prête. هانتوما العجين ديالي راه واجد مجموع وتجمع ليا. غادي ناخذ واحد البابيي، غادي ناخذ واحد البابيي كويسون. جو برون ان بابيي كويسون. غادي ناخذ العجينه ديالي. جو برون ما بات et je vais l'étaler en un grand rectangle. غادي نحاول نسرحها المستطيل كبير. الا قدرتوا تسرحوها بدون ما تستعملوا ورق الطبخ فوق منها تقدروا تستعملوها. Donc vous pouvez le faire soit juste comme ça, soit en utilisant en fait un autre papier cuisson au-dessus pour pouvoir bien l'étaler. Voilà. ما ديروهاش غليظه بزاف. Faut pas qu'elle soit très épaisse, comme ça vous aurez des petits des mini sablés apéro jolis et tout petits. ما ديروهاش غليظه باش باش يجيوكم زوينين في قرقصات صغار زوينين. كنحاول نقادها. Je vais essayer de bien l'étaler en un vrai rectangle, comme ça il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de باش ما نضيعش لاباط باش نقطعها دقه واحده. فوالا ونحاول بطبيعه الحال تجي نفس القياس، نفس العلو كلها، يعني ماشي جهه طالعه وجهه رقيقه en fait وجهه غليظه. Donc en fait tout en étalant j'essaie d'avoir la même épaisseur pour toute la pâte. ملي صاوبت هذيك ملي دزت قبيلتي الحلوه انا خليت واحد المعلقه كبيره، نخلي واحد المعلقه كبيره باش كنضيفها غير من الفوق هكا. Donc en fait quand j'ai ajouté les non-pareils, j'ai laissé une cuillère à soupe de côté que je vais ajouter juste en haut comme ça et je vais passer d'un coup le rouleau. غادي ندوز عليها بالوراق غير مره واحده هانتوما غير باش تعطيني داك المنظر الفوق. فوالا je vais passer juste pour la faire adhérer. غادي ندوز الوراق مره واحده باش تدخل هاد الحلوه لداخل كيف كتلاحظوا. وغادي ندير هاد لاباط ديالي بهذا الشكل هذا، غنديرها في الثلاجه لمده نصف ساعه. Donc je vais mettre ma pâte au réfrigérateur pour une demi-heure. من مور ما خرجتها من الثلاجه غناخذ الرولات ديال البيتزا ولا فقط واحد السكين وغادي نحاول نقطع بحال مربعات صغار. Donc après les 30 minutes passées au réfrigérateur, je vais prendre ma roulette à pizza ou juste un couteau et je vais couper sorte de petits carrés. En même temps, je vais préchauffer mon four à 180. هنا كنقطع، نحاول نقطع غير بالغولات اولا كما قلت لكم بشي موش بشي سكين. نقطع شرائح طويله ومن بعد غادي نقطعها شرائح
نقطع شرائح بالطول، ومن بعد غادي نعاود نقطعها بالعرض باش نقدر نصاوب المربعات ديالي. وغادي نسخن الفران ديالي، ندير الفران ديالي يسخن على 180 درجه باش فاش نسالي ندخلهم يطيبوا. غيطيبوا تقريبا واحد ما بين 8 حتى ل 12 دقيقه كاقصى درجه على حسب انواع الفرن. دونك فوالا je vais couper en longueur et en largeur pour avoir des petits carrés. Voilà. Et je vais les mettre à cuire dans mon four préchauffé à 180 entre 8, en fait ça dépend des fours, entre 8 maximum 12 minutes. En fait ils vont pas trop changer de couleur, ils vont juste cuire sans brûler. ملي ساليت القطع ديالهم غادي نديرهم، ملي ساليت القطع غادي نديرهم نحطهم في الطاوه ديالي ويكونوا متفارقين باش ما يلصقوش مع بعضياتهم. دونك ابري que j'ai tout découpé, je vais les espacer dans ma plaque du four et je vais les mettre à cuire comme je vous l'ai dit entre 8 à 12 minutes maximum, ça dépend de vos fours en fait. Pour moi ce sera 8 minutes largement suffisant. انا بالنسبه لي غنطيبهم 8 دقائق فقط كيف قلت لكم، ما بين 8 حتى 12 دقيقه على اقصى درجه حيت ما غاديش يبدلش اللون ديالهم. غنستفهم دابا هكا، نبعدهم وندخلهم للفران ديالي. وهذا هو الشكل ديال الفقيقسات ديالي من مور ما خرجتهم من الفران وبردوا. Voilà, c'est le résultat final de mes mini sablés ou mini فقاس après leur sortie du four. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.